Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersiaran dalam segmen Bedah Siasat, yang mana segmen yang kita akan cuba untuk melihat syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, untuk kita lihat apa yang ada di dalam annual report syarikat-syarikat tersebut. Mungkin kita boleh jumpa sesuatu yang menarik, ataupun mungkin um, ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada perniagaan sesuatu syarikat tersebut. Okey, insya-Allah hari ini kita akan melihat satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okey, diberi nama FIMA Co, ataupun nama panjangnya FIMA Corporation Berhad. Salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia dalam kategori Industrial Services. Kita akan cuba untuk melihat apakah bisnes yang dijalankan oleh syarikat ini, memandangkan prestasi kewangan dia untuk beberapa tahun sebelum ini, um, memberangsangkan. Okey, so bagi saya agak memberangsangkan kerana syarikat ini tidak pernah lagi mencatatkan sebarang kerugian. Okey, so sejak didagangkan di Bursa Malaysia, this company tak pernah lagi membuat sebarang kerugian. So kita nak tahu apa yang best ni tentang syarikat ni. Nama tak pernah dengar. Okay, tapi untung memanjang. So kita nak tahu lebih details berkenaan syarikat ni, so kita kenalah dig in, ataupun kita kenalah buka dia punya new report untuk dapatkan kefahaman tentang perniagaan dia. Okay, so sudah bersedia semua? Alright, so sebagai disclaimer permulaan, perlu saya tekankan yang mana sesi kita ini tidak menjinakkan, tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tiada nasihat pelaburan yang diberikan. Okay, so segala keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that matter. Okay, sebab apa yang kita cuba lakukan dalam sesi ini adalah untuk kita mempelajari berkenaan dengan perniagaan sesuatu syarikat itu. Kita lihat bagaimana sisi prestasi kewangan dia, bagaimana business model yang dilakukan, apakah prospek yang ada dalam syarikat itu yang dia mention di dalam dia punya report. Itu saja. So sebarang keputusan pelaburan adalah terpulang kepada masing-masing, dan juga kita tahu bahawa pelaburan saham ni dia mempunyai risiko. Alright, so please take note. Alright, so untuk hari ini kita akan lihat dia punya report bagi tahun 2020. Okay, so ini muka depan dia. Prestasi kewangan. Okay, prestasi kewangan. Tahun kewangan dia adalah berakhir 31 Mac 2020. So report ini dikeluarkan pada 28 Ogos tahun 2020. Untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan. So pending. I think 2 bulan is March, April, Mei, Jun, Julai, maybe sekitar Julai atau Ogos mungkin dikeluarkan, jika tiada sebarang masalah lah. So apa yang ada kita just go through untuk kita memahami selok-belok perniagaan yang dijalankan. Okay, so very interesting this company. Saya pun tak pernah dengar namanya, tapi bila saya melihat in a glance sekali lalu, prestasi dia macam okay, ada macam quite surprising. Saya tunjukkan kenapa. Okay, yang pertama adalah, kalau kita nampak kat sini daripada sudut keuntungan syarikat, okay, sejak didagangkan, I think mungkin didagangkan 2003 atau 2004. Okay, tapi dekat sini yang data yang kita ada since 2003. So nampak dekat sini in term of dia punya net profit semuanya untung. Okay, so yang pertama semua untung, dan yang kedua, untung dia bukan sikit-sikit. Okay, so untung dia dalam puluhan juta. So puluhan juta, ini bukan juta je, dia puluhan juta. Malah berlega-lega sekitar 50 juta, 60 juta, 70 juta. 70 paling tinggi kot kat sini. 79 juta itu yang pernah dicatatkan, tertinggi pernah dicatatkan 79 juta keuntungan. Berbanding dengan dia punya revenue, I think sekitar 200 juta, 300 juta. So dia punya margin agak besar untuk company ni. So kita lihat apa bisnes dia sebenarnya yang dibuat ni sampai untung. It's a lot kalau kita tengok dia persegi dia punya
Market cap, okay, so market cap is around 500, sampai 500 pun. Okay, so it's 495 million. So dia bukan dalam kategori 1 billion punya company, so masih dalam 400 500 ribu 400 juta 500 juta punya range. But in term of profitability dia, okay, so quite surprising bila saya tengok macam 50 juta kot dia punya untung bukan bukan 50 juta untuk company biasa-biasa yang kita tak pernah dengar. Bagi saya lah kan, anda dah biasa nampak, bagi saya macam quite interesting untuk saya go deep, untuk saya lihat dengan lebih mendalam. Okay, so ini muka depan dia. Kalau anda download dia punya report, muka depan dia ada gambar, saya tak pasti gambar, ombak. Okay, so dia ialah di pantai mungkin. Staying resilience in the face of uncertainty. So ni tema dia untuk annual report bagi 2020. Okay, ada orang tengah mungkin nak main surfing ni kot, dan dia main surfing, dia nak main dekat ombak, surfing dekat so mengharungi ombak, mungkin badai yang melanda. So dalam ni ada dua division yang dia mention. Yang pertama adalah plantation, yang kedua adalah untuk manufacturing division. Okay, alright, interesting. Okay, page nombor 2. Okay, dia mention dekat sini, FEMA Corporation was incorporated in 5th December 1974. 1974 lagi company ni telah mula ditubuhkan. Susah betul sebut. Ditubuhkan. Dulu namanya lain, Metal Box Holding Malaysia Berhad. Kemudian 1976 didagangkan. 1976 Okey. Kemudian 1981 dia tukar kepada Metal Box Stock. 1982 is FBM KCI. Okey. Kumpulan FEMA Berhad became the name control shareholder. So dia maintain nama ni, FEMA ni, since 1993. Okey. Lama betul company ni ditubuhkan, dia berusia lebih tua daripada umur saya. Okey, 1974 lagi. Dahsyat Okay, so the principal activity of the company are those of property management and investment holding. The principal activities of the subsidiaries and associated are production of security and confidential documents, all fund production and processing and production and sales of bank notes. Okay, so dia menghasilkan bank notes. Okay, confidential document, mungkin adalah bank note, mungkin lain-lain lah. Okay, teringat saya cerita Catch Me If You Can. Siapa nama dia? Abigail siapa nama yang watak tu lah, yang watak yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio tu. Okay, dia punya value, okay, accountability, ethics and integrity, responsibility, safety, passionate and value creation. Alright, so ni kalau nak baca details lah. Okay, so page 3 ada gambar buah sawit, besar. Okay, sihat buah sawit dia. Ni ialah untuk table of content. Okay, so anda nak cari senang, terus pergi ke page tu. Ni mungkin dia punya tu, dia punya confidential document kot, production tu. Okay, alright, number at a glance, revenue 243 juta, profit before tax 18.13, segmental profit before tax, okay, manufacturing 25. So dekat sini kita boleh nampak in a glance, penyumbang terbesar bagi keuntungan syarikat adalah daripada manufacturing divisions. Okay, so manufacturing division, manakala plantations kedua terbesar. Okay, tapi bagi tahun 2020 dia mencatatkan kerugian lah. So kalau dalam bracket ni meaning
is a loss. So 2020 foundation loss. Property management untung 3.72 sikit je, and this one is share of result of associates, dan yang bawah sekali is on the others. Okay, so employee dia ada 1741, right. Page 5 adalah untuk notice of annual general meeting. Okay, sambung annual general meeting. Sambung lagi. Panjang betul dia bagi cerita pasal AGM dia. Ni bila dia dijalankan itu secara virtual. 29 September AGM dia. Semua virtual lah mana ada yang buat kat hotel. So rugi jugalah sebab musim PKP tak dapat pergi AGM, sebab AGM ni normally kalau kita pergi dapat lah dia punya door gift. Kalau syarikat-syarikat besar kita ada shareholding tu, dapat lah voucher, kadang dapat door gift dia macam-macam. Kalau syarikat besar tu memang lagi macam-macam dia bagilah. Kalau ada yang dia bagi produk-produk dia, ada yang bagi merchandise, macam-macam voucher dan sebagainya lah. Okay. Sambung lagi, panjang betul AGM dia. Okay, dia cerita pasal AGM. Ada inquiries? Okay, tak ada. Okay, so page 17 baru habis AGM. It's a corporate structure. Okay, so dia punya core business pertama tadi kita dah tahu. Number one is plantation, yang kedua adalah manufacturing. So plantation ini all the subsidiaries, so banyak juga. Termasuk yang di Indonesia, ada yang dia incorporated dekat Indonesia. Manufacturing, percetakan keselamatan nasional, security printers. Dan core is property, under property management services. Page 18 adalah berkenaan dengan dia punya BOD, Board of Directors, dan juga corporate information berkenaan dengan syarikat. Syarikat ini di-registered di Plaza Damansara, Bukit Damansara. Okay. Ada pejabat lain? Tak ada. Okay, so dia dalam kategori main market. Alright. Ini financial calendar. Agak details dia bagi. So kat sini pun dia mention dengan berkenaan dengan dividend. So tahun 2020 ada 3 kali. Untuk financial year 2020 ada 2 kali. Pertama ialah untuk interim, yang kedua adalah untuk second interim dividend. Okay, so tarikh announcement, entitlement dengan dia punya payment date. Ada 2 kali. Okay, so dari segi dividend, I think is surprisingly okay. So tahun 2020 is 2 times. Okay. Tahun 2019 ada 2 juga. Tapi kena tengok dia punya ni financial year, sebab financial year dia tak ikut calendar year. Okay, so mostly is 2 kali. Setahun tu dia bagi 2 kali. Ni dia punya amount currency, but previously dia bagi dalam bentuk percentage. Yang ni dalam currency, so calculation dia lain sikit lah. Consistent so far memang consistent, dan juga kalau dalam percentage 15%, 18% pun ada. Okay, sebelum-sebelum ni lah. Okay, tapi nampak consistent. I think almost every year dia memberikan dividen, dan setahun tu dalam 2 kali dia berikan dividen. Alright, it's good. Company ni ada track record dia untuk memberikan dividen. Page 20 adalah berkenaan dengan dia punya profile of directors. Okay, so anda boleh baca details dan juga dia punya pengalaman dan sebagainya.
Kemudian bersambung untuk senior management team profile. Okay, so page 23 baru kita nampak dia punya 5-year financial highlight. Okay, so page ni baru dia keluarkan dia punya financial highlight dia yang dia bagi 5 tahun. Okay, so baca dia daripada kiri ke kanan. So kiri yang paling lama 2016, yang latest sini 2020. Belah kanan sekali. So revenue kalau kita nampak berkurang. Okay, so keep on decreasing in terms of revenue untuk 5 tahun lepas. Manakala untuk profit profit after tax is berkurang, meningkat, berkurang. Okay, so ada turun dan naik di situ. Surprisingly, because kalau kita nampak in terms of revenue sentiasa menurun, okay, tetapi dia punya profit after tax, so profit after tax dia bukan sentiasa menurun, dia ada naik turun juga. Okay, so maybe because of fluctuations of dia punya CPO, crude palm oil, ataupun mungkin juga disebabkan oleh cost of production dan sebagainya. Okay, so mungkin itu juga memainkan peranan. Kemudian assets and liabilities, okay, earnings and dividends. Earning per share, dia punya EPS, okay, menurun, meningkat, menurun. Is a huge drop untuk tahun 2020 berbanding tahun 2019, yang mana banyak juga in term of profit dan juga in term of EPS sama. Dividend per share 17, 12, okay. Dan ada juga share prices. Jarang syarikat yang tunjukkan dia punya share prices sebelum ni. So dekat sini anda boleh nampak lah highest, lowest. So kalau nak nampak je lah, kita biasa tengok untuk technical analysis, kita tengok kepada chart lah, tengok dekat graph lebih senang. Okay, so page 24 kita masuk dekat bahagian letter from the chairman. Okay, so kita tengok chairman punya statements. I think mungkin hari ni kita tengok chairman punya statement je. Okay, sebab saya go through tadi macam agak panjang juga dia punya MDA dia, Management Discussion Analysis. So maybe kita go through satu saja, iaitu bahagian dia punya chairman statements. Okay. Alright, so dear shareholder, for the financial year ended 31st March 2020, group revenue decreased 0.7 to 243.13 million. Profit before tax also declined 77.2%. Okay, so penurunan yang cukup banyak sebenarnya in terms of profit before tax, 77% berkurang. The reduction in PBT was due to the impairment losses on property, plant and equipment. Ada impairment losses, okay. And right of use assets at PT Nunukan Jaya Lestari. I think ni dekat Indonesia lah ni. Amounting 17.79 million, again right back of impairment losses amounting 23.63 million recorded in financial year 2019. Without these impairment losses, the group PBT will be 35.92 million, 35.7% lower than the last financial year. Okay, so no wonder lah sebab dia ada buat impairment losses. Kalau tak adalah drop macam 70% tu macam kalau tengok tu terkejut shareholder kalau tengok kenapa jadi macam tu kan, sebab revenue dia tak banyak berubah. Okay, tetapi dekat profit before tax takkan cost naik mendadak macam tu kan. Ni bukan CPO ni dah bukan tahun ni, tahun 2019-2020. Okay, so harga tu tak adalah naik spike macam sekarang ni kan. Okay, earning per share and net asset per share stood at 4.9 and 2.29 respectively from 23. Okay, net cash generated from operating activities for the year was 17.57 million, and we ended the year with a strong balance sheet and cash
of 474.58 million, inclusive of short-term cash investment. Our capital expenditure for financial year 2020 totaled 17 million as compared to 2019 22.91 million. Okay, so dia ada cash banyak juga 174 juta. Okay, so cash dan juga cash equivalents 174 juta. Kalau kita tengok in term of revenue dia dalam 200 juta, so dia banyak juga cash dia. I think 174 untuk company ni I think is huge dia ada cash cash dalam bentuk simpanan dalam bentuk cash sebut dalam bentuk ready dia boleh dah guna bila-bila. Okay, kemudian group revenue kalau kita nampak dekat sini, manufacturing paling besar penyumbang utama, plantation nombor 2 dan property management yang ketiga. Okay, cuma untuk profit before tax so plantation rugi untuk tahun financial year 2020 ni. Okay, so financial year 2020 saw many profound unsettling events. The domestic economy continues to feel the impact of volatile commodity prices, subdued investor and consumer sentiment on the back of continuing US-China trade tensions, and sharper than expected slowdown in major economies. All these are further compounded by global spread of COVID-19 pandemic, raising anxiety, and the world economy could tip into outright recessions. In the context of tough economic environment, I believe the strategy set by the board for the financial year 2020 was appropriate and responsible. Our strategy was simply to focus on what we can control to ensure that all of our investment and acquisitions are operating optimally to generate healthy cash flow and sustaining the strength of our balance sheet. Cuma kalau nak kaitkan dengan pandemic, I think untuk financial year 2020 bagi syarikat ni lah sebab kita tahu kita punya lockdown is 18, I think start 18 March 2020. Financial year untuk this report is 31st March ending 31st March 2020. Okay, so ia tidak sepatutnya memberikan kesan yang signifikan lah sebab kalau nak katakan daripada segi COVID ataupun dari segi mostly because of pandemic punya lockdown bagi Malaysia. Tapi mungkin dia di luar negara mungkin ada faktor penyebab dia. Terutama yang China, sebenarnya China dia punya lockdown telah berlaku lebih awal yang mana I think early 2020 dia dah start dia punya lockdown. Okay. Alright, so in the context of the tough economic environment, okay, ni kita baca tadi. The details analysis of result presented in page 26 and 30. Okay. Manufacturing revenue declined by 0.6%, impacted by the combination of market dynamic, namely in secular decline in volume as well as changes in order pattern for certain product segment. Intense competitions within the security printing industry has served to further increase pressure on the division profit margins. Ada dua penyumbang yang menyebabkan pengurangan dari segi revenue untuk manufacturing divisions. Dia tak banyak berkurang, dia berkurang hanya 0.6%, tapi still a decline in term of revenue. Yang pertama adalah daripada segi penurunan permintaan dan juga order ataupun order patterns daripada dia punya customer ataupun clients. Dan juga nombor dua adalah daripada segi competition yang ada dalam pasaran, secara tidak langsung telah menyebabkan dia punya profit margin also decrease. Okay, manakala untuk plantation divisions, result were impacted by several factors. In addition to the impairment losses noted earlier, PT-NJL could not affect any group palm kernel oil sales in the first 3 quarters of the financial year due to regulatory issues related to the plant operating license, thus resulting in acute 73.6% decline in the quantity of CPKO sold year on year. Oh, okay. This is quite alarming bagi saya, because it's benda-benda yang berkaitan dengan regulatory ni sepatutnya bagi syarikat dia kena settle awal sebelum benda tu jadi isu. Even dalam
risk management, sepatutnya benda tu dah triggered awal untuk benda-benda yang berkaitan dengan licensing, regulatory yang perlukan kepada renewal, dapatkan approval dan sebagainya, tu sepatutnya telah mendapat perhatian management lebih awal, sebab dalam listed company dia kena buat dia punya risk management tu. So waktu saya dekat corporate dulu pun memang benda tu kita monitor, on the quarterly, even dekat yang bawah-bawah ni kita memang monitor regularly lah, sebab quarterly tu untuk submit untuk management punya review. So sepatutnya benda tu shouldn't be a big issue. So sampaikan dia punya license ni, operating license ni, mungkin dia tak boleh renew ataupun mungkin ada masalah, something yang telah menyebabkan decline dekat dia punya production, 73.6%. Banyak, 73, lebih daripada separuh. This is, for me, is quite alarming lah, kalau benda ni tak boleh solve. Okay, so kita sambung. Yang kedua adalah, moreover, operating costs were higher due to primarily the costs incurred towards the development of Group Malaysia Estate, which are mainly in the early stage of development. Partially offsetting this negative factor, we are favourable increasing the volume of FFB harvested by the Group Malaysian Estates. So, selain itu, pengurangan juga dari segi dia punya revenue ataupun profit adalah disebabkan oleh cost yang lebih tinggi, operating cost yang lebih tinggi dalam plantation division ni. The group crop is rising as more areas attain maturity. This is a consequences of the development of our estate in Kelantan and Terengganu in the last few years, which we hope will be further augmented by the acquisition or development of newly acquired plantation asset. Okay, so bagusnya dekat sini, because they keep on growing, okay, in term of acquiring new land untuk plantation ni, dan juga dia meneruskan penanaman benih yang baru, pokok yang baru, bukan benih lah, pokok yang baru untuk dia punya palm oil, which is sebab pokok ni benda ada cycle dia, so pokok yang lebih 15 tahun tu, of course dia punya production ataupun dia punya yield dia lebih rendah. So that's why dia orang kena tanam pokok yang baru, tapi of course dia akan ambil masa, mungkin dalam 3 ke 5 tahun untuk dia, sebelum dia boleh start producing dia punya FFB tu, fruit, fresh fruit, apa panggil FFB tu lah, buah sawit tu, okay. So it's gonna take times lah, tapi for a longer run, benda tu is more profitable lah, sebab pokok ada limit dia tak boleh kita tanam macam pokok durian, tanam sampai bila berbuah kan, bukan. Kalau ada untuk palm oil ni, dia ada maturity dia, pokok tu pun ada limit dia. So after years tu, dia dah tak boleh produce quantity ataupun yield yang macam dia muda-muda dulu dah, okay. Alright, so good, sebab dia ada buat acquisition dan sebagainya. On 27 November 2019, we announced the judicial review application by the Menteri Agraria and Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, panjang betul nama dia, against PT NJL was allowed by the Mahkamah Agong via its written decision, which was received by PT NJL solicitor on 27 November 2019. Subsequently, on 28 November 2019, PT NJL filed a civil suit on the Pengadilan Negeri Jakarta Selatan against BPN and PT Adindo Hutani Lestari. The President Republik Indonesia and Menteri Lingkungan Hidup and Hutatan Republik Indonesia have been named as co-defendants in the said suit. Syat ni. PT NJL is seeking legal recognition of its rights over land title hak guna usaha Number 1, Nunukan Barat, and the restraint of the local authorities from issuing any new licenses on or approval to any parties on or within the HDU. Okay, PT NJL is also seeking an order from the court to stay the enforcement of the ministerial order dated 35th July 2016, pending full and final determination of the matter by the Indonesian courts. Ada court case punya company ni.
um, is quite challenging lah sebab benda yang melibatkan court case ni memang akan ambil masa lah. um, dan kita pun tak berapa familiar dengan birokrasi dan juga um, proses lah. Cara Malaysia dia ada apa, proses writ, hantar saman, writ of saman, issuance, and then kena apa, proses pendengaran dan sebagainya. Dekat Indonesia saya tak pasti macam mana, mungkin lebih kurang sama, mungkin lain sebab dia republic, okay, of course sebab dia republic mungkin lain. But benda ni dah, I think ni yang ni since 2016 so I think mungkin isu ni lah yang sebenarnya berkaitan dengan operating license tadi yang ada decline 73% tu, mungkin disebabkan oleh itu. So it's going to be tough for the company untuk settlekan court case ni. Yalah dia guna masa dan juga belanja lah. Okay, tapi nevertheless kita doakan lah apa yang terbaik untuk kedua-dua pihak. Sambung lagi kat sini. Oh, okay, ada lagi kes ni. Okay. Alright, so dividend tadi kita nampak memang dia dah ada declare dividends. In terms of governance, with the regulation coming into force with which we must comply, an ever more challenging economic environment within which to operate, my board colleagues and I will continue to ensure we provide the governance framework and rigor to all that we do. Okay, so in terms of governance, dia akan follow. Okay, ada juga anti-bribery framework. Okay, it's good. Oh, ada pertukaran COO dia in November 2019. Encik Nazaruddin bin Muhammad Hadri retired from his position as Group Chief Operating Officer and has been invaluable to the group for the past 17 years, and his contribution will no doubt leave the lasting impact. We wish him all the best. Okay, ada pertukaran CEO dia bersara. Sustainability, okay. Oh, dahsyat juga Dia punya komitmen untuk fokus kepada water and energy consumption. Pertama, Inter Alia estate dekat Terengganu dah install solar panel untuk generate supply to the worker quarters and office complex. Okay, so kemudian dia dapat juga accreditation untuk MSPO. Kemudian okay, so untuk employer dia bagi protective equipment termasuk mask, gloves, sanitizer dan sebagainya. Okay, kemudian ada juga donate 34,000 face mask. Mungkin dekat Malaysia, mungkin kat Malaysia ni sumbangan dia dekat Malaysia ni. Okay. Oh, okay, yang kat Indonesia tu dia tolong, mungkin ni bawah CSR dia lah, untuk cleaning and disinfect kawasan worker housing complex and other public areas such as hall, malls, clinics dan sebagainya. Dan juga dia ada supply makanan juga kepada poor families nationwide. Okay. Alright. Okay, so kita sambung kat bahagian prospek. Okay, so mungkin this one is last. Okay, last ni. Lepas ni dia punya MDA lagi panjang Dia punya chairman statement pun panjang ni. Bayangkan dia punya MDA MDA dia lagi panjang. Okay, so prospect again, the backdrop of growing uncertainty over the duration and overall impact of the COVID-19 outbreak. The World Bank GDP growth forecast for Malaysia in 2020 has been significantly lowered. Memang lower kita memang negatif GDP 2020. Tak apa, ni dah pass.
The Malaysian government has announced several relief measures. Okay, ni pun kita dah tahu tahun 2020. Aksina, Lestari, moratorium dan sebagainya. Subsidiary punya wages. Itu semua bawah stimulus package. In the face of these challenges, resilience is a vital necessity. And if there was a time to emphasize on this point, it is that balance sheets matter. Okay, as noted earlier, our balance sheet and cash generation are strong while gearing remains low. Dia tak mention berapa gearing dia, tapi dia mention gearing dia rendah lah sebab dia punya cash is quite significant. This gives us the capacity to not only pursue our growth aspirations but also to withstand adverse business conditions and hedge any potential downside risk. Our primary focus for this current financial year will be firstly to adapt to the ongoing secular challenges and manage the economic fallout of COVID-19. We are anticipating some decline in demand for our security product with order for certain product being deferred or cancelled. Okay, so manufacturing dia mungkin akan ada pengurangan. Mungkin orang tak pakai banknote banyak waktu PKP ni. Secondly, with regards to plantation, the immediate focus will be on the realizing improved returns on the greenfield assets, okay, which we have acquired in recent year. We expect our FFB volume to improve due to the young age profile of the palms at our Malaysia estate, although ongoing development expenditure and volatile commodity price may impact the division of running. Okay, tapi kita tahulah harga sawit naik kan. So saya rasa itu mungkin boleh membantu memberikan company ni sesuatu figure. Okay, so as of ini belum audited lagi lah yang belum audited is 27 million untuk prestasi kewangan 2021 dia. Tapi cuma kita kena nantikan dia punya annual report lah untuk tahukan berapa dia punya audited number number yang telah diaudit. So yang ni belum audit, so 27 million. So kita nampak ada peningkatan berbanding tahun 2020. Alright. Apa lagi dia mention kat sini? Okay. So in terms of acquisition, they still keep on going untuk pengambilan acquisition lah. Acquisition tanah dan sebagainya. Okay, itu saja yang dicerita kat sini. Appreciation, acknowledgement. Okay, thank you semua. Alright, so I think that's all untuk kita sesi kita pada hari ini berkenaan dengan syarikat Fima Corporation Berhad. Okay, so interesting. Bila dig deeper lagi, lagi interesting lagi berkenaan syarikat ni. But all in all, bagi saya dia menarik in term of dia punya business model. Saya tak pernah jumpa lagi syarikat yang buat banknotes so ataupun security documents mungkin berkenaan dengan bank-bank punya ialah seperti buku cek ke sebagainya lah. Mungkin benda tu yang dimaksudkan sebab dia tak cerita details lah berkenaan dengan business model dia. So I think that's all untuk hari ni. Dan I hope you guys gain something. So please share this video agar lebih ramai lagi dapat manfaat untuk belajar mengkaji berkenaan dengan syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. So mungkin anda antara kita yang baru nak mempelajari selok belok pelaburan saham dan sebagainya. I think apa yang saya sediakan ni is a good start. It's not perfect tapi it's something for you to start with. So untuk lebih lanjut, of course you kenalah masuk mana-mana kelas ke dan sebagainya, ataupun belajar kat YouTube ke, baca-baca ke sebagainya, boleh je. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan, insya-Allah. So please subscribe saya punya YouTube channel. Insya-Allah saya akan bawakan lebih banyak lagi video-video yang berbentuk education, yang berbentuk pendidikan kepada anda, insya-Allah. Dan juga please ajak kawan-kawan untuk subscribe dan juga untuk klik button loceng tu agar setiap kali saya upload nanti anda akan dapat dia punya notification. So sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much yang hadir hari ni. Thank you so much. Yang pada Nasya saya ucapkan ribuan
ataupun jutaan terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.